Nagkaka-concert. Ivan Matthew Phoenix Oleta of Tawag ni Coach Arcadia, Serdi, Manila, galit na and rin. Hansel Go of Origins Athletics. Podium area, please. Galing si Brad. Hop, yeah. Gwen na, Gwen. Nanahan mo ng break, tapos pressure mo ha. Mas mabigat ka bro, pressure, pressure. Throw. Good. Oh, tayo! Ibabaw ka, Bren, ibabaw. Kaya na ni Bren yan. Momentum, roll over. Tayo! Kaya na ni Bren yan pag nasa ilan. Coach, dito coach. Wala. Sige, yung game mo, sige. Laman na yan, Bren. Hilutin mo na, Bren, para makakaano tayo. Laman na yan, Bren. Ilalim. Then sweep ha, sweep. Nakatayo na ako. Kasado na yung laptop. Nakakasa na yan, Bren. Bren, Laman na yan. Bren, ilabas mo na, Bren. Bren, taas ang mga underhook mo, kapag-cut. Matigas. Isuntok mo yung underhook mo. Momentum. Pull your Down, knees to your go. chest. Knees to your chest. Bren, let's go. Momentum. Move your hips. Nakabody lock na kasi sa kanya. Huwag kang pa-flatten, Bren. Aalisin niya underhook mo, pre. Yan ang pag-asa mo. Man, try to sit. Let's go. Yahan mo siya. Go. Sige, cradle mo. Yan. Bedo. Ano mo? Sipin mo yung date niya ni Malia. Yan. Kain! Bren, squeeze. Red, kanina mo! Kakain na tayo! Ayan! Ayan, subject son!